أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عمر مو أساجرني تلفوني يا مرتي يا برا غسيسا أقوم أقدوني أغانين تماندي أغانين دو مسائل كي هو مسألة وروك مصري أحمد إبراهيم أحمد تولي وانكويني نمبر كسوني harna anga konto question ku jabi ni ko Qur'an kalun jabi parce que angeno dalle be me gari yala nda kitabu ku seru wawa ando dalle be gari nandi ahmadu abu hanifa tati sirebe ganati igenta tu yali kama o kamunu wala o munyini ta kama kafir nawa an bagara ken be nyere ken dalle ni mana ku ni abu hanifa tara ken ko ya tis bangenta allah ange nyimere ken kiniya po yalli keta kewu arabun kanne ganta wure to abu hanifa ta digame an kunna kata ken famu kyan hugati anta fiqhin to an gullanta ma fiqh laskarin kara an gulla wori fiqh lakbarun sire karani kenya ayu haike an yi mega ngaba hankane ti digame be an gelle an gaje kenkini an gaje le mai nganarni abu hanifa ta rokin masaila be an gara kini Allah yanin dema nin digamen simbin kuma an sauke ni aywa ken dangale bito kiyege ora ho misaji wari har na kamanen yi mega kanuna a hoyi ti o wagin ne ti gausu ismail ture ti karamon buno ti ikerin do town e kemre ya ngutir ne yana karamo ni ganganne na karamo mbuguno de kalle mannalle karamo ngayi diga munu wati be kenna yangi mo minna ka ange makata karamo ndiga mukuwa ga ngaba diga me be nyana ninge jabe anyi ken da warne hala o karamo an pagara da me be koni abu hanifata masaila kere wala an pagara hibe koni allah kamu ganga o kere qur'ana no woni munye ganga on ga wono de an gana ke kona an panga an kaba karamo ke kale ke ya dabar ke mambaga karamo ke manna ya ka magara abu karamo wa wondiya on ta yankana on to segene ya karamo ke akemre ya ana agara jabu be kona kellanta koni wagannar no wambarga so nga koni an genda okuni de banyanga nuye okuro har hatan gulungo de banyana na dina ke sirebe gana giriti wo dangarni dina ke go wodde banyana an kane ma na am an huja na konso ngorni misale bane koni an nangani ngero an gempe e pindo hari ibrahim tureyi mehe kari ndo aga ma a diga kileke na allah nya hati ganke ya ro silama won woni mo be silama won tatu ngorni te ken dalle ana famu ngorni misale bane koni an nangani nge na ngem panga masire hanka Allah on dawo hede an karamo bega kontinge diga meke jabini amburni de a diga kileke an karamo na konto kuma konto ati wange nya wallarni paske ngana ngem panga yani aken wotini te karamo kore mabuwa kena karle mai ana famu bo silami nundo nasara nunda deba yugonya nasara nunda gutonta wonya nya uti urameka mo metu khirtuna mbuno kille munu mbanidi ura sali mpaka le munu ya khirtun ntono utuwo de banyana khirtun no kenan taw bane ke tarati kurure to haygara flabenya ogana kulle munu hanka o masire hanka kuga no hanka wotini ay taru kulle munu to konto jabini kembre ya kura khirtun palle gurunda de banyana bodon ko kembre ya kem misali sirran dan mana bihini no gu yaren kamma an karamo here mbarni digamu benu koni an gellandu jabine an karamo randu jabine an karamo nu karamo a masu munu kure agara fauzani ro usaimini ro bunbazi bero aywa yani ibn taymiya ro bun qaymu benu yan nabi nyumunya kemre an do kunya ngetire wo silaminu yalla wo muhammad ibn abdul wahhab diga kilekew nabi nyime nyani wagari diga kilungu su ko manden guruja nabi nyima won si mera nyimere yani muhammad ibn abdul wahhab rani mazabu korugu na tiga o diga kille aqida be kama kemo hara inti muhammad ibn abdul wahhab kale akamo arantanya na udiga kileke karamiyanu na hoywa kuni allah subhanahu wa ta'ala la dinan da gaja na sawni ahalle siratana nura wutu na ro dinan di ahmad ibn hanbali fatiha le honine na allah ya hati gange aywa kundi me kutu
bo donc ngorna ko ya gai umma zabi ke diga kille be ga wabe anu maganda ke ne hari ahmad ibn hanbali ne na sawunya kan kai ahmad ibn hanbali diga kille ke serin yana manu puro mazabi korguna da suwo aqida banne khilafun ta yani sunna dungonuro mena ga wabe anu ngari sunna be dabari awkindi nga murno a maga wabe anu kamaga allah nyata ga hoy kamaga allah kawanja nawoti taga hoy ayanu benu gari u zahiri na gabbe zahiri ke bane kite nganari ange nga hibe to kite keni zahiri qur'ana ra koyi no kunu gonu yanande ange be haike annan kan bumpile mayanga an saranu ne kambe ngange ya utumo wo qur'ana ya no kunu no anga na sakambe ken kama doro ango allah nyana taga hoyi pura ganta medo hotenede oti aga maga allah ya nya taga hoyi diga menna yire na allah ro taga honu nu kabanje na uti mei awo sirenya na bori batanu nyei nge wa munda sonin gara yuguma ara yarima kama ga nunga ke kini sire akamane nga usangana ke aga dina uimenu mage mwari bo dalle be ga tinga tinti udiga kilega ndake ne are amadu ibn hanbali ne utwana qorubenu wono kungara ko inandu haygarin nanti nalli hinuro mazabi kereti vraiment tukun tura mazabi lebo kunka ho ahmad ibn hanbali ne ga moweri kunka ho kunya komi ukunyi men mazabi ke silama wo na allah nya hati gange silama on su komante andano epi uime mazabi ke nogondi orni karamo khore wa wutu hibe gati udiga kileke ti bori batu yenyen udiga kileke aw allah yana taga hoy uhay kamana qur'ana wutu moweri uhay kamana allah mango tun sabati ne ti sabati be ahmad ibn hanbali diga kileke ara ndamme wutu keni uimenu go mazabi be men nogonde seru kite na mbugu ari na kuten tokono hibenu ga baraya oro kendi ga mengo gili bun taymiya ga mari ke hiwo tari serubenu ga sigi orno diga mengo ni ahmad ibn hanbali me diga kile kire nganta ken karamo to muku ya paske ken ga manene allah senondi baka taga ho mangutuma o mare musun gara wa bi anun ta kamano ga jado hotana ile o kirsu ku ga kamana allah senondi baka taga ho mangutuma na allah mangutun gini allah ya na taga honu mangutun gini aya uti kenyan danyana aya nu benu gari an kambi zahiri ke zahiri nga hibe kunni hibe menga angin yare kenya mena allah ya to maro she wonu ku do kuma nan ganwa bo kembire nya ukun men mazabi ke mesre kengani ibn zawziya ti wa khada khazu bi zahiri fil asma'i was sifati fasamuha bi sifati tasmiya mubtadi'a la dalila lahum fi zalika min an-naqli wala min al-aqli atu haygar aya nukuraga azahirin ga hibe kun misala istiwa'un ganari aga wurebe kunne haramal de mun khale an gana istiwa'un kuna ga hibe kunne haramal de munya na ken sabatin Allah yaddu ganari aga hibe kunne haramal de munya na ken sabatin Allah tike be haike to mahari nanti aya na bugi zahirin ga manna nyam mugo bero Allah ngo me wutunu tu barakinya utinno mugo bero Allah ga me wutunu kempiti Allah murarui taga wurebe ga wanyana taga honu ya kenya ni Allah muradunya ma sifatu fi'li indo udiana ndi akinyila na nya sifatu zati to anu ke to bakamere kempalde ibn zawzi ti qarin deringa thumma kendangi halilla ma asbatu annaha sifatun قالوا لا نحملها على توجيه الله مثل اليد على نعمه وقدره ولا مجيء وإتيان على معنى بر ولطف ولا ساق ولا سدة بل قالوا نحملها على ظواهرها المتعارفة كما كان بكيري وتيا yaddun ganari Allah subhanahu wa ta'ala gana yaddun kun tina wurenya ala ni'amihi na wurenya Allah ne manya to madun yake qadarihi Allah la kutu to madun yake an to suna ke kama a gana kun majiyun ganari nuko wa itiyanu alama na birri ulutufi a gana kun nandi Allah wurni to bara wurenya na lutufunya aro birrunya saqun gana kun moberi yoma yuksafan sakin وهايغر الله كرنغران جيني الله يدوكي آية
تساق ngana koni tu baraken wurenyana ala siddati khomi sunna wal jamaa ga kebe kama oku gana te sunna wal jamaa namara ganda hiberte kenyani uti khalu utinno نحملها على ظواهرها المتعارفة عربون قنندي كتنغا وهيبي كوني لينغا وهيبي كوني حرمال لمنغا وني ليمو بيري تراوري يكي والظاهر هو المعهود من نعوت العدمي alors que zahiri ke beyage kenne haramal le mangu tunye ibn zawji ti seruku tura Allah uhaygara Allah nyatta ka hoyki wa shay'un inma yahmilu ala haqiqatihi idha amkana in sarrafa sarifun humila ala majaz angatu majaz qur'an ibn taymiya bare wa bayan unta doni majaz wadan ko sisanuko ibn zawji ti tu haiga token o kad tabahun khalqun min al-awami population po gabe haiga toki dubate hibenu ganta karange ime dameto ibn zawji ti wa qad nasahatu at-tabi'u wal matbu' seru benu tokintenga wodo ke hakarla bate tike ibn zawji ira noron kullahu nyura arogo kamana toki do seru benu na Allah ya hate ganke fa qultu lahun ite ibn zawji tura ki haigili wabiyanu akida bureke adda wari wakati Ahmad ibn Hanbali mesere wa asiru benu ga girina ga jake akundi gami ibn zawzi ti a hay kamana hibe nyanna Allah nya taga mangutu ngutu na kine Allah yaddu nganar no kube wurenga benyene wurebe kendo Allah ngo mewutu no ta hay ga barakenya wurebe ga Allah nya na taga honya ta ga diga do kembate kisiri gabe toki du bate kende atike ibn zawzi ti إلى نورون كل لونيا وقد نصحت التابع والمتبوع فقلت لهم إيجي بن زوجي تورا يا أصحابنا أنتم أصحاب النقل والاتباع أنكوني سراي أحمد بن حنبل الدنجونو نغالديني أنكوني سراي آني نهون تبقى قرآن ري أرو ننتوكي دو قرآن دي أنكانيمبات نهون تبقى قرآن ري hadis andi nan to kido farsenne sallallahu alaihi wasallam diga kilembat ta timma zabe ke tunte ne kike ati wa imamukum lakbar aga al-imam qurege ahmad ibn hanbali rahimahullah ta'ala yal allah gana hinne ahmad ibn hanbali ta tanku iwo noron kulawni ara a imam qurege ngani ahmad ibn hanbali aga ra diga kileke ara harago a hay kamana hibenya aw kamana borbatun aqida lo adigan kanekeri bani na Allah ya hate gange ate karin teringa karin mu aga yumange kengani mazhabi ke me kamane ya ti jarab ye degara Ahmad ibn Hanbali kita wa huwa tahta siyatin na Ahmad ibn Hanbali na to janen wure kaifa aqul ma lam yaqul wo kamana sampa wakati be mu'tazila nun jarabiyenga wuru tima Ahmad ibn Hanbali gati aywa qur'ana ni taga honni aw janen wure aw kamana de Allah kaga tinna hoko ni ngera honko ne kamo qur'ana mako hadisa mako ko taga na gingi nan dangun karamora ke jarabiyo kurenya angu nan dilakar na li mazhabin no woni na li hoko ni hadisa mara qur'ana ayam mara na Allah ya hati gangi ati wono ron kula no ken gire bun jawzi yayi nga ko ni ara wabe anon do ke diga killen Allah nya taga hoy nari taga wonu qabanjana wati me asil silan da kene sire sui salafu salih ho honta ko min do dalle nga worno mobe ibn zawzi ti khari fa iyakun an tabda fi mazhabihi ma laysa min nga murna ga maka kamaga hujjopa kamaga bidiya jopa Ahmad ibn Hanbali mazhabini kibe gandar kenya gile bun taymiya gamar keri wure qur'ani ne bun taymiya kellin nale a continue anga tu gili yere an Ahmadu Ibrahim Ture nga murna ma na nga nyingi ke kitabu nogoni an kalle mun kharani anna kunura ke aqida inda silama woni hara gana to qari sunna wal jamaa kai bun zawji diga me ta aqida ke Ahmad ibn Hanbalin da tu aqida ke surubenu gara dabari atura Ahmad ibn Hanbalin dabar uradi ya kilem parawo tiwa amurnu ma bidia jopa fi mazhabihi ma laysa minhu angu nyale ni bidia ngono kurale summa
kendange ale qultun tangunti fil ahadithi hadisa nu benu gari an gana hadisa ke zahirin bai an genga hibetu tando kiten dolliye tawo ke tahmilu ala zahiriha tati awa walla izahirin yaka boti misali ya fa zahirul qadam tambeke az-zahiri arabun kanini ta wure ni kankai a wure ni aljariha ta wure ni kenyi bo an gana wure nya kenya o tiken biren ya arni mani kuni yahudiya nunti parce que wo yahudiya nun na ken menya kuni fa innahu lama qila fi isa alayhi salam ruhullah eske salamen wara inda karan di serugo hakarla na yahudiya nyaka ibn zawzi ti kadamun ganari ken zahirin ni an ga tambeke beturi az zahirin ni ken donc ken zahirin ngana yake an gana tambe zahiri ke kama tike menya na yahudiya nun kita ugate isa ne allah nyonkinye parce que an gana ruhullahi hay az zahirin ne kanka arabun kamukanu arsulun gan kamukanu ruhullah wa biya nun go kamana aqida mutum mo beri aro nasara nun gati ruhullah wureta nan ta ya allah nyonki ke mani aiwa sadi wa biya nun ti kite be ga kuni Allah ya kite nyimi miyan ana bari na aya mutu zahirin gama au yahudiyan killen ya sabati ni wa biya nun ahmadu ibrahim ture yalla ngun dake tu obure yawa ibn zawzi yan kamana ken gori ke koni in mazabin sirun nan gani parce que ti ruhullah an gana zahirin bai az-zahiri komi wa biya nun go hon mutu ni zahirin gama arabun kan ni zahiri kenni Allah nyonginye kembirenya isa wonyana Allah nyonginye ana wari ko angun bai kamana kite be koni tambege be koni az-zahiri kenni hatenyi az-zahiri kenni tambe kenyen donc aga na to ken mo woni yahudiya nun gati isa ni ruhullahi ya aw yahudiya nu adiga kileke ta wurni yahudiya nu hakarlake ya sabati Umar mu sunungo aro sunungan kamukanu aqidan biti sangan tamboy tinge wot sangana kendi na ken to sirem ke haygili ibn zawzi digami yallo ahmad ture ameriki tare no woni akarange makinye ke yawa wala anta tunan de ke wa biya won gondia ha bo yaddu nganari aro usaymini haygara ainu kenya yagalle menya mobari ta zahiri yahudiya nun da ke menya koni nan du isa ni ruhullahi ya qur'ana wa munana koyi nan du ruhullahi ke wure wa ya nganga na aseler wure ke hay kempe o gana da wa biya nun khaleke duro kembirenya isar ni ya Allah re menye ti qur'ana yimen nasinya kenya ni ngako ni sungun nan oku gara kawaru benu okura nasara nun professeur nun okuru tawundi na ukaleni no kunyugo no mera ko nanti ja harta to ana manyime islamin nundi anga to woto ko yarne bo kembirenya yadu ma ketake usemini au kama nanti ya unjamu ngari no kube au kama nanti ta zahiri kyani ainu ngari koni tike ni zahiri kyani sungo yala au kama ni masaila ke famu dimbati ayan zahiri an gana nya duro awu yahudiyan yahudawu nya sabati bani ahillandi ngorne kiyen no kuyuwi usaymini awa kitabendi awu ibn taymiya kitabendi tagana Allah jati Allah wo taagunu sirmen kamma bo kembire nya gana Allah ja Allah wo taagunu sirmen kamma tijango la rasukure kembirandi yahudiya nun na ken menya koni nasara nun na ken menya koni ti isa ni haramal le menya ti Allah wo nya yankari ya Allah sungun genda to yala aw kuma ninge diga kilege aw kuma na suidi mbate matu tono shegunun diga mungara ono shegunun diga kilungara ono kille kasungara na harawu kiyai